ବିଜୁ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବରପୁତ୍ର। ବିଜୁ ବାବୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ନିର୍ମାତା। ବିଜୁ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିଥିଲେ। ବିଜୁ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପ ନୀତିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପକୁ ବହୁତ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇକରି ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଜଣେ ବରପୁତ୍ର हिसाब से ओडिशार मुख्यमंत्री हिसाब से तांकर दान अतुट। निश्चित भाव में तांकर जो शिल्प नीति थिला ओडिशा को आगु को नेबा पई तांकर जो स्वप्न थिला निश्चित भाव में आज नुआ सरकार आसिला परे तांकर से आधुनिक ओडिशा गठन करिबारे जो जो पदक्षेप नैतिले जो पदक्षेप गुड़िक आज दिन में भी निया जाई पारि नाही। निश्चित भाव में तांकर ओडिशा को आगु को नेबा पई आम सरकार केबे भी द्विधाबोध करिवे नाही।